keras. Halo teman-teman, ayo dong berjumpa lagi dengan Presiden Bagaskara. dapat. Wow, dapet ikan Cilik mendik lah. cilik mendik. Bawa pulang ndak? Lepas aja mah. Lepas. Kakinya jangan minggir-minggir toh. Terus pamitan mbek teman-teman. Terima kasih video Bagaskara Bagaskara itu kan channel. namanya tuh aja. Jangan lupa. Terus jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Loh, dadane kesini toh. Dadah teman-teman.